11 Monday constitution khobjak belbari art develop ni bisingtwi khobjak khontomara parao kaisa shortcut wngwi obahaike nok hor bai khamwi thangka thapla chawi ma thangka tin nok kotha bebak no khamwi tulung khe khamwi thangka tai nok nukhungni manwi rok bebak no khamwi sokrobwi thangbaikha tai tabuk mai kwtalma ma jora o mai rok bo jotono sap sup khe khamwi thangbaikha tai kisisa rokno marak sio abobo belai kheno fire service phaiwi hor bwthanani hwnwi nakna hwnwi belai kheno chaitongmani bisingo belai kheno twi nangwi khamwi bo abo nosto bo wngkha tai fire service phaimani bisingtwi no kwbangma manwirok haifeng khamka haifeno naragwi mamaliya je narak mamani abo khe koyekta abo khe narak mankha borok gari bo habwi maya wngwi bongni machine generator bai no tubuwi obo haike naragwi kisa mankha tai lama soksokjani bagwi no borok bo hai hwnwi kok tongmani bisingtwi sai khanarkha gari lama sikoni bisingtwi habwi maya hwnwi omake kisisa lermani bisingtwi borok generator bai naharmani bisingtwi no omake kisisa kebongmung bo nukjakha lamani twi hwnwi fire service ni bwkhak twi bo sajaka abo hai tei radipur PS ni wngwi bo obo haike sajaka lama sikoni bagwi fatsa habwi maya hwnwi bo saka abo haini bagwi kisa naragwi manliya tai borok chaitokwi naikha bahaikhe naragwi mana hwnwi no manwi sikon generator bai tubuui laiui no omo haike chaitongmani bisingtwi kisisa narakmung naragwi mankha tamo khe bongni full manwi gari sopaiya bagwi kisisa lermani bisingtwi no omo haike kisisa kebongmung rok nukjakha tamo khe borok belai kheno chaitongmani bisingtwi kisa misa naragwi mankha hwnwi fire service ni bwkhaktwi bo sajaka tai radipur PS ni police ni bwkhaktwi bo sajaka lama kisa sikoni bagwi omo hai wngwi kisa kebongmung wngkha haifano borok phaiya sini lukurok belai kheno chaitokha bong khuntomara para ni lukurok belai kheno chaitongmani bisingtwi twi baltin bai naharwui no omo haike naragwi onek khe borok naraknani chaitogwi naraklaikha obo hai hwnwi koktwmani bisingtwi bo sai khanarkha oro ni khumulung subjonal ni chairman ni bwkhaktwi kripesh debra ni bwkhaktwi bo sajaka tai o nok thai malik no kwrwiphan haifano lukurok bo belai kheno chaitokha hwnwi salaikha nukungni bisingtwi bo obo haike chaitongmani bisingtwi khe je hor khamani lukurok belai kheno chaitogwi naraklaikha tai haike no borok je parisak omo haike narakha hwnwi sai khanarkha lukurok norok tamo wngkha norok khwnai naidi lukurokni bwswng tai police radipur PS ni bwkhaktwi bo tamo saka khwnai naidi. Tamo khoti wngkha na o je para जों जासो साइमा मते ओंखाय पाब्लिक कल खायखिया आमपरे जों कल फाइमा मामा लग लगइन जों फायलेखिया फाइमा बो लामा खामिया लाखा लामा लेखि देर करो लामा सिकन गाबै गारि खामै माया अब बागै सिनि प्रब्लेम पाइसा जागाबो ओंखाय ओ जागा फाइनो फायखिया कायसा गारि खामै बासो जों दैरो गाहामखै दैमाया परे पाम रक तुलायनो जों खुब खस्थ'खाय प्राय 200 मिटार 300 मिटार गना अब हे केने खायने पाम दङ सुना हाके तुइ माहायखिया अमा हाय बिसिंते जों हनो जे पाइसो सोंबा खालायगा तमा बाहाय बाय बोसोराव खति wngkha na je nok ni खतिनि परिमान के हानमाने जों तो ताबा सोलाबो रमि माया नखानो साइमाने बोसो खति tamo man thaike norok je phaimase मा फाइमा तरो ताब तो सेफ्टी दङ माखा माइरौले गाहमै सेफ्टी मुरामनि मार माखा हायपना माइबो दैबो सिबैना देमिसंखा अमा हाय बरो कोनो इनजुर दक करिङा बरो तो सुजेता चेक खाइने मा जतो तो बरो तो खक्सामन अरो इनजुर पार्सनल करै कुन देराम करै बरोंनि nok nukhungse je sompoti je nok bising manirok abo rokhe के बेबां खामै पाइ थामगे bebong paikhe सुदो माइराव के याम फाटा तजाक बारिन्दाबो आबर सेफ्टी दं samnokni mote khe bahike khamkana electric baijang na bahike khamjaga सिनि जे इको नाइकल मा जागा अंके सिनि जे इन्वेस्टिगेशन नो सारे अंकाबो गारि न होइते नन खाने के संगा मासु कम हाजा karen ge je khotingmani je nokni mani hoite je borok to ongliya
Ke apa ke busuk ক্ষতিপূর্ণ nung khana je bongni অনুমানিক dato nongni nungma mote nongni borobo sung kaham ke malaya ba sini hisabo engkai je nong nu kham nungmani ama kaham de jara sinje nungma jote engkai sung tabs jara sini onumane krihmano 3 lakh টাকা ro am hairo khoipoti hane sung wasuta bo parang asa ta bo ke bo o paraka khondo mara ni sata boro khai কয়টা সময় দোকান রকম খবর মানি ফিমে time to ঠিক sungabo khel khaliya time sung kol khai mama log logi no ছুটি বুখা তো তো বিস্কুট খাই যা মানে টাইম খেল খাই জলে আছে আছে তো বস আনামানিক কোনো টাইম আনে মানে আব 7টা 40 আমা হে রক খুব সম্ভাবনা আমার কাছে নক মালিং বুং রক সাইডে মাকাছে নক মালি বুংলা তাস লাগা সং কালেকশন খায়াকো সং টেক সাপসা পরে আবো জ খাই নেনে কালেকশন খাই নেমান সিন মানি রক তাবো ইকুইপমেন্ট নো সং তাবো গাড়িও শিফটিং খাইগেনা তারপরে সং তোরকে কালেকশন খাইনা হবা সুতংকা বাই বাইকে নর তো গাড়ি সিতং মাই বাই বাই বস কষ্টনি বিসিং তো ইয়াম হাকে বথা চিতুং মাই তো পুলিয়ার বড় এড্রেস খা গিজা কাম বসাঙ্গর ফাইদিনি সাকা আপরে ফাইমবা লাখালাম প্লাই সিকন অসুবিধার কারণে আর নেই গিজা বড় চাষ খাই তোনার সাকা নর ইয়াতি থাংমায়া নং গাড়ি কত চাগিয়া নর ও যে ফাইমানা লামানে আপ হাগাতি কাওই নাই এং মুরাতে থাঙে গুড়ি ফাইদি আমাকে বড় স্টেটমেন্ট এটা কা আপনি তড়পুন্দু সারিনো সুং ফাইলিকা ফাইমা বসাঙ্গ ফাইনু খাইয়া নুমা পরে অনুখা যে গাড়িয়া হাবই মায়া মায়া কন্ডিশন गाइसिं जे गारि प्लेस खाइमा बा जे स्पॉट जागा जे हर खामा जागा करे मानो 200 থেকে 300 মিটার সু চালাম আমাইতা বাইকে তো আপসো জরা মোটামুটি রক্ষা মাইরং ন রক্ষা খাইমা মাইরা রক্ষা খাইকো जों फाइनाय जों आबनो हर बथार आबनो जों कन्ट्रोल नारका ताम बाय हल बथा कानो जों काइको सिने पाम मेसिन दङ दुइटा इन्जिन दङ दुइटा इन्जिन बाय जों आबनो पाम इउज खाइया जों একটা ডেলিভারি হুস তো आबन इउज खाइया आबनो सारे जों आबनो এই हर बथानायो कन्ट्रोल तो माखाता নরক্ষে ব জাগানি ফিমে जों का ज्राइना फार्स्ट सार्ভিस নিতা খামবাই আছে এখানে ঘটনা হচ্ছিলাম আর কি আজকে 23/12/2025 সন্ধ্যা রাত্র প্রায় 7:55 এমন টাইমে একটা আমরা খবর পাইছি রাধাপুর পেশেন্টের খোটামারা বিজয় দেবন বাড়িতে আগুন লাগছে। তারপরে আমরা আইলাম, আমরা আসার সঙ্গে সঙ্গেই ফায়ার সার্ভিসও আইছে। রাস্তা খুব ছোটো, ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আইতে পারে না, অনেক দূরে মেশিন রাখা, তারপরে তারা ছোট মেশিন আইনা ইয়ে করছে, এলাকার লোকও হেল্প করছে। ঘরটা পড়ে গেছে, কিছু ধান টানও পড়ে গেছে, শৌচালয় আসলো। স্যার কত পর্যন্ত এখানে বাড়ি ঘরে যে ক্ষতিপূরণ হয়েছিলাম? ক্ষতিপূরণের এস্টিমেট তো ধান কি কি ক্ষতি হয়েছিলাম আপনি একটা দেখছিলেন? না, এটা তো ঘরের জিনিসপত্র, ধান টান, খাট পালং, এটি তো পুরা গেছে। আপনি কি খবর পাচ্ছেন নাকি বাড়ি ঘরের টাকা টুকা এটা পড়ে গেছে বলে? এটা কি আপনার মনে হয় হয়েছে কিনা? না, এটা ইয়ার মধ্যে আমরা এমন কিছু পাইছি না। এখন তারা দেখবো, ঘরের মধ্যে টুকটাক তো টাকা থাকতেই পারে মানুষের, এটা করবো। তা ধান টান তো কত পর্যন্ত ক্ষত পড়েছে না হয়েছিল? এটা কত ক্ষতি হচ্ছে না কইতে পারবেন? ধান আপনি অনুমানিক আর কি ধান যে দেখছিলাম কত পর্যন্ত পড়ে গেছে এমন? ধান তো বস্তাভর্তি ধান, উপরের ধান পোড়া গেছে, এমনি পোড়া গেছে, কিছু পোড়া গেছে 10-12 মণ, আর কিছু ভালো আছে। এটাও আগুনে কি ভালো আছে, এটা পরে তারা খুললে ইয়া করলে দেখতে পারবো। মানুষের কোনো ক্ষতি হয়েছিল না, মানুষ কোনো ক্ষতি হয়েছে না, তারা বাড়িতেই আসলো না, তারা কীর্তনে গেছে গা, একটা অনুষ্ঠানে গেছে গা। পাশের ভাইয়ের বাড়ির তারা খবর পাইয়া জানাইছে, এলাকার লোক আইছে, হেল্প করছে, লোকে পুকুর আসলো, এটাতে জল টল দিয়া ইয়া করছে আর কি। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না যে ফায়ার সার্ভিস যে আমার এটা দেরি হয়েছে বলে মানুষের একটা বক্তব্য আর কি? ফায়ার সার্ভিস আইতে একটু দেরি হয়েছিল, আইতে দেরি হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস তো খবর পাইলেই আইয়ে, কিন্তু রাস্তা এত ছোট, ফায়ার সার্ভিসের বড় গাড়ি তো আইতে পারে না। তারা প্রথম এমনি আইছে, তারপরে গিয়া সেটা আমরাও কইছি, তারপরে তারা সাহায্য করছে, ইঞ্জিন হাতে করে আনছে, মেশিন আইনে ইয়া করছে। ম্যানুয়ালি এলাকার লোক রাস্তা বড় করে দিতে লাগবে যাতে ফায়ার সার্ভিস আইতে পারে। ফায়ার সার্ভিস তো আইতে না পারলে তারা তো আর হেলিকপ্টার আইতো না, তারা আইছে কিন্তু মেশিন তো আইছে না, জল দিব কেমনে। তারপরে আবার গিয়া তাড়াতাড়ি তারা গিয়া হাতে করে আনছে মেশিন, আইনা সেরা ইয়া করছে। রাস্তা খুব ছোট, আপনারাও দেখেন না।
ঠিক আছে স্যার যে নক খামু মানি অবকে ব থাই জাগান খা কইলা সাগাদে অবকাগ খতা মারাও তাম তাম খতিং খানি খামানি আবো মাইরক নক রক বেবং আবো কাট রক চিরক যা তংবাই বেবং আবো সাপ মাইরকো বসে খতিং খানানি নি মাইরক 60-70 মন রক যে খাম থাংমা কে বেবং সাপ নক খাতাম তাম খামকানি নক অন্নক কাট রক রংজাক তং নক সানামনা হানে nok bisingo tam tam mane dong রি সম খাদাল মালে আর বেবং ন গয়না কাট তংগা আবো ও চেন বতাগ রমান কস আবো বথাবা জাগি আবো তং আদো রাংরি রকো বসে র খামকানানি নি দিশা যা rangga jaka kumani musual kasya phalmani kumani nok sanamna hanai abo bebang thang kham বসে র তংনানি নি অনমানিক ane musual del agulak wengan যে রাং খাতি মানে গাতাই তাম তাম তং নি নি semisa tonggo semisa bo a phal bala semisa kaka abo bo 10,000 moton ngana tongo aba alada আলাদা এনি নিজে আলাদা রাংসা দিছে কবি বসে র না অনমানিক chen tang so tongo তাই তাম তাম তং gatai suri kong ne asam kagos dokumen dok kagos dokumen pura kerja kos mana abrok kham tham রেশন কার্ড রেশন কার্ড থামে বেবং ration card ke APL na BPL log le BPL BPL magana বিপেল মানো এনকাই yang nok ni saka tin rok beba no kun tam tam baki tong khota busu jora khamje rok non তাই কোনো বাকি করকে পরে খাম থামে কে তিন টান চা হাও কলাই থামে কেন কে tabun ro bolo tong nai তাবো তঙ জাগো তো করি তাবো মাইচিং কা জামা তাবো তঙে দাতা ta hapang ti ken rok tam sanai tabo আবন নর তাকো বড় যতন আবন নাসিকই সবাই দিতা কিসা ni nok to tong na bo kari kha sana bo kari kha nok nu khung cha kari kha abon hapang ti nang tam ka sanai আবন যে সবাই মানে খকজা খঙ্গে যে সবাই মানে সবাই থাং nini to sampati se kari kha kari বেবং করি খামাই তাও বড় তঙ্গে চাও হই তাংনাই আবসে কক নব করি করি রে বকরে no kho bolo thangai ba ha ke kun kep saimi ya ba ke kham ka bo angkha nব করি আং বনি পারছে কিতন থাং তঙ্গই বড় khoro busuk dong nong nong khoro busuk dong nong nong borok আ নগ তো হামজবাই সাজবাই খরক তাম তঙ্গ khorok tam tong aboni bisingo je nok khamprong ke khorok sa pano nogo borok re নগ করি গজা biang thamai ke na abjara বড় আই বিয়াং দা চাসো থাংবাই বড় ব হামজক ব angka bo চিনদং নি বাবু ব বনিয়াং থাং নগ করি আবু ব দোকান তো বড় থাং তঙ্গ bahai ke je khamani abo je mani rok je tongmani busu roti basi narang ma khana tau fire service phai কোন হামালিয়া বেবং bebang kham ka বেবং খান তঙ্গ fire service phai man ke bufu phai khambai phai ja phai na khai machine de phai bahai ke খাইমে খামবে সিন ফালে ফাকে তো ফান বড় বথারি মালিয়া গাড়ি অংখরি মে ইয়াঙ্গ tini je oro hor khamani bahai bai ke khamka bahai ke nor kisapana naragai mangkha aborong ti kisa sagare media rong no belekan hampai joto media por hajman bagai जों खबर माखा जों दिनै सिनि MBC सिनि परम गोनां गणेश देवरमान बिन बाबुनि 13 दिनाव थां तंगोन आरो माइसालाय तंलायफ्रु 7:50 जों खबर माखा अर जे हर नां तंखा हर नां तंखाके लोग लोगन जों माइसा बि फाइलेका आन लगी तंगो आन पारनि खरंनै बरक सोनो जों माइसा यावनि फाइ फाइलेका फाइ फाइलेमन परे अर नुक फाइका जे हर जत जागा नांजाक नांलेमन बिसिंगो आन पारानि बर रक बेलेकेनो माने ता मोनसानाय बरक खा थानसके सामु खालिमन बागै हर 90% बुतार खिबका आम परे जे फायर सार्भिस रक फाइमानि मनि एकदम 100% फेलियर जों बाइके साइबा 100% फेलियर चिनियो जरानिया साब डिभिजन बिसिंगो अबनो ता मोनसानाय फायर सार्भिस दंमानि अबरक समथिके फेलियर अंके 100% फेलियर अंके अब कुन दिनो जों ता मोनसानाय बनो एक्सेप्ट खाइमिया बाइके बरक हर बुथानानै हाइमान जे बंनि मेसिन तु बिया जे सिकन मेसिन हा अर गारि हाइबिया ठीक आसे जों साइमाका बाद बंनि मेसिन तु बिया बं मेसिन तु बिया जों ते हर दतिन बुथार मा खामु
जों साइमान थांगा बङ बिनर माइ कारिया थाइसे दङ कारिया थाइसेयाव जों साइमानो सिनि तिप्रासार अंखा माइ गनियावै दाव आबंखा प्राय 60 থেকে 70 मन बिनर माइ दङनि आमफरानो डेमेज प्लास मुसुक फालमानि रां दङ प्राय ब्रं मुसुक फालका 2 जरा दाम अनुमानिक जों हिसाब खाइमान परे 2 लाख থেকে 2.5 लाख रां दङ रां खामखा ताइ अर बिनि हामजुक साजुक रंनि ornament दङ रां जोंनि जे ornament आमबो पुरा खामखा दाव बजु जों नायथु दङ आबो मायाखौ प्राय अनुमानिक जों आइडिया खालामन থেকে प्राय 8 থেকে 9 लाख नि बिसिङाव बंनि मानि पुरा डेमेज संखा आवन बागिनो आं चिनि प्रसेस रं सानाम सुंगो फायर सार्भिस एरको फायर सार्भिस थों जे एक्टिभलि फायर सार्भिस सामखायनाय अजरनिया सब डिभिजन आमदे फायर सार्भिस के आमनो सुंकुन दिनो एक्सेप्ट खायमिया तांखे ब्रक बंनि मिसिन हामिया कासि मिसिन हामिया के कानि तुबदि ब्रक ता मंखा बं मिसिन हर खामि दं पन्जसे जों 90% पारन बरस बुटार खिबका ताइ 10% परसे बरक बुथानानि गन्दा खानिक नां थांखा आब्रनो जों सानाम सुंगो मेसेज सानाम सुंगो अबाय जों फायर सार्भिस नांगिया नाखौ उठोक्लांदि अमदि फायर सार्भिस नाखौ जोंनो कदाल फायर सार्भिस बायदि जों रादापुर आन्दाराव जों कासे फायर सार्भिस नांगौ खुमलुं आन्दाराव हेडक्वार्टारनि आन्दाराव इनके जे बल फायर सार्भिस दाबो बङ कक्तमा तैमाखा बल मोटामोटी सक्सेस संका मोटामोटी आतके बुइ नारामाखा माइरक मानके बसु जति कुबुइ अब अंके फायर सार्भिस रंनि बंनि मालेस नाना बागिसि दो फायर सार्भिस रंका जों हाइवे पे फायर सर्विस रक हर बुथायको पारान बरक जे याक वा याके जे थानसे के जे हेल्थ लेफेका आं बगे आं पारान बरनो बेलेकन खाका हामते हामजा मुंगिया फारो बरक बेलेकन खाथारमान बागिनो तिनि और हर बुथारका 90% जों हर बुथार किपका हर बुथामान परेनो फायर सर्विस फेका फायर सर्विस परे बरक ताम खलाका इसासा ताइ 10% हरनो बरक बुथानानि बागै प्राय घन्टा खानिक आं थाइसिं बसागा घन्टा खानिक नां थांका बरक हर बुथानानि अबनन बरक बुथार लाखा आबन बरक माने सक्सेस संखानि साव आमनोखा आं खाबाय आन बुखाबाय आं बंनो कुनिनो समर्थन खायमिया बरकते एक्टिभ बंनांनाय फायर सर्विस फायर एन्ड सेफ्टी I want them to be more needful to all the people of the subdivision. बरक सावो लामा हामिया लामा सिकन फाइमिया ने जे सामानि कक बरक आबनो का बसु जति कुबुइ लामा हामिया गुरो गइमा फायो अब हाइरक गइ बंने एक्स्ट्रा मेसिन बाके अब हाइके खायो नि सामका बसु जति कुबुइ आनो गारक सालगुरि फायर सर्विस आं बंनो फुरुगवान बमदि लामा अब बमदि थांगियाबो आं बंनो फुरुगनाय दो अंगे बरक सावो बं तो बरक वाइ बंनि जे बंनि जे साना तां साका आं आनो गारि सालगुरि आं फुरुगवान गारि बाके फाया बाट बरक प्लास सकां पतुबलिया बंनि जे मेसिन जे सिकन मेसिन जे फायर सेफ्टी मेसिन आप तुबलिया आं बाकी बरक फिसा लेर थांखा माने बंनो बां कुनो हामे साया जे बं थराय तां खलाकिया तफानो ताकसे सकां हाइके प्लास बरक जे सकां हाइबते जे दुइ जं बं मेसिनाव सिकन मेसिन तुबके अब हर बुथार जात थांगा सकां अमसो डेमेज सिंगला खामु आं खाखलायोता जे बल सामानि मते नंनो समान का ताबके बसु र खति रकम थना जे आनामानिक नगो आं साका नंनो थासिंगनो 8 থেকে 9 लाख बंनि पुरा जे डेमेज थांमोनि आबंखा अनुमानिक आं 8 থেকে 9 लाख साका बरक माइनं मने खायदि 60 থেকে 70 मन जोंहाबो जोंखाबो हिसाब सारा चिन्तिब्रा साराव दो हिसाब सारा जों कारियाव माइतनो हा माइतनो ताइ बं प्लास अर नुकाव बो माइतं बस्ता बिसिंगो आं माइरंनो जों अनुमानिक खालायनो जे रांसंनि माने सह हा मुसुक फालमान रां दं आं मुसुक फालमान रां रंनो रमै जों 8 থেকে 9 लाख एस्टिमेट खायो ओंगे आं बरवाय अमनि परे आं एसडीएम नो फोन खायखा एसडीएम नो आं साका अमतम दिं दंखा एसडीएम लग लगनो बंनि फायर सर्विस दंनो फोन खायखा तहसिल दंनो फोन खायखा एक्चुअली अब तो जरानिया आन्दार तहसिल दो बट जरानिया आन्दारनि तहसिल एरकम के जे अनपांचुएल आनो पुइला बेलबारिनि तहसिलदार बाय नगावनि तहसिलदार से फोन खायो जरानिया तहसिलदार का आनो फोन से खायाको आं बागै आं बेलेखेनो ता मोनसेनाय खा खामजाक बं बागै तां इनके सिनि जरानिया तहसिलदार से आनो फोन खायनावनि बंसे सिगां आनो बेलबारि बाय नगावनि तहसिलदार से आनो फोन खायो सिगां हा इनकरिनि बागै आबनो के बेलेखेनो आं खादुजाक आं खना एसडीएम कक साइ दङ अम बागै हा बन आं ताम स्टेप नां बिन बागै आं सानाय बल रखे कोनो खति रक दा ओंखाना अब बरक कुन खटिंलिया बरक गोबाल काहाम तां इनके बरक फादार थांलायजा दाउ बा क्रिसमास सिजन केरल थालायजा बा जतन कुनुंलायलिया आं बागैनो भगवान बाजिरो
মাল মাথা রকে কি কোনো ক্ষতি রোগ দাং হ্যাঁ মাল মাটা কোন ক্ষতি নাই পারা আংকে তাম খাইছে ও পারাঙ্গে খুঁটামারা সাইজরা বেশি তহসিল ইনকে আন্দার জরানিয়া তহসিলদার নগ মালিকনি বুংকে বিজয় দেবর্মা বুহান বুকে শম্ভু দেবর্মা লেট থান গান থানি এই কল জরা থান দেখি এই পয়সা করে দে অরছি দিদি মা কি বলে অরছি অর ফাইয়া তা ও মা ও বাজি থানি বাই থানি বা মা এখন গলিমা দিকে কলাই সুকা এই হাদম